आइल मुंडिया बुरु आज आम सीता माँ द्वितीय स्वयंवर दिन से देश विदेश राजा महाराजा मैंने आसबे जाए द्वार देश अपेक्षा करें क्यों देश क्यों राजा आसुँच आमंत्रण कर नर भितर को पाछटी नहीं आस आसन धरी सारे यारे कुआड़े कुआड़े यारे यारे कुआड़े ए तुम मन खाइबा जदी इच्छा अछि पारिपटे अछि खाइबा खाइबा पारिपटे अछि पा 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 ये कोन पारे खाऊ 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 या कुआड़े कुआड़े आइछ कुआड़े यारे कुआड़े आइलो खाइबा को এটা ভাঙিব আও হ্যাঁ আ সেরা রাজা মহারাজা মানে আসি হ্যাঁ রাজা আ তো ওয়া খালি হউ তো তুমি হরসে শিখেই নাই আও কো রাজ্য রু আইলো মুন্ডিয়া বুরু আও এপটে আপা রাজ্যপটনা আরো আপা বাঙ্কা চালু আও अपा नागबुरु आउ कोठु आइज अपा अपा पालक दामुळु आ सेटा कोन गोटे राज्य पालक दामुळ कोन राज्य कोन अपा हां पड़ी पार्टी खोलु नहीं मगध देश आई परिष्कार लिखिदे ताले मगध देश आईच अच्छा को थे आइल हां बाय एटा कोन गोटे बू कोन बू बू हे कि डई नहीं आइल आउ अबा अबा हां आ तमे जो तेरा बस्ता बस ताले मगध देश आइछ एटा कोन लुचैछ आ सुनो हे जने सुनो आ सुनो हे जने सुनो आ ये तो मगध राजा सुनो हे जने सुनो देखि हंकर रूप है सभा है उती जगिदा आ देखि हंकर रूप है सभा है उती जगिदा आ पिठी रे धरी चंती केड़ी की कुछ सुनो है आगे जुहार आगे 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 तमे राजा पे कौन हरण लगी तलुटार कम बस नहीं 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 सिंहासन पड़ी सिंहासन ने बस सिंहासन ने बस हाबुड़े पड़िलार मनीष हौ देखा द्वार देश अपेक्षा कर आउ केन देश राजा
ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ଦିଶୁ ରାକ୍ଷସ ସଇଲାଣି ସେରା ହଁ ଏଟା ନୁଆ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଆଇଲ ଖାଇବାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଉ ବାହାଘର ହବ ବାହାଘର ହେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଜଣେ ଗଲାଣି ଅଧା ବୁଢୀ ହେଲାଣି ଆହୁରି ବାହାଘର ହବ ବେଶୀ କଥା କହନା ହେ ଏଠିକି କୁଆଡେ ଆଇଛ କୁଆଡେ ଏଠିକି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ମୁଁ ଆଉଛନ୍ତି କଣ କି ତମେ ମୁଁ କଣ ରଜା କୁଆଡେ ଗଲେ ରଜା ମୁଁ କିଏ ରଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଛ ଆଉ ହୋ ତ ରାଜା ହେଇଛି ରଜା ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ରାଜା କାଇଁ ଛାଞ୍ଚ ମିଶୁନି ଓହୋ ଛାଞ୍ଚ ଠିକ ଅଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା 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 କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛ ମୁଁ ବଙ୍ଗ ଏତେ ବାଟରୁ ବହୁତ ବାଟ ଆଚ୍ଛା କୋଉଥିରେ ଆଇଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଲା କୋଉଥିରେ ଆଇଲ ବେଙ୍ଗରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଛି ବେଙ୍ଗ ଡେଇ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ କାଇଁ ତମ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ନଥିଲେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ନଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୋ ସାଇଜରେ ହେବେନି ଆଉ ହାତୀ ଗୁଡ଼ା କଣ ଦୁର୍ବଳିଆ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ଆରେ ବଙ୍ଗ ଦେଶରୁ ଆଇଛ ପୁରା ଠିକ ଆଉ ଦେଖ ବଙ୍ଗ ରଜା କର ଠାଣି ହୃଦୟ ହେ ବୁଦ୍ଧିହାଣି କଣ ଭାବୁଛୁ କଣ 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 ପାଗଳ ତମେ କଥା କାଇଁ ଭିଡ଼ିଲ ଦିହକୁ ପାଗଳ ତମକୁ କହିବି ପଛପଟକୁ ନେଲ କଣ ଭାବୁଛୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁନ କଣ ଆଗକୁ ଦେଖୁନ କାଇଁ କଥା କାଇଁ ଦିହରେ ପୁରଉଛ ଆଗକୁ ଦେଖ ମାଡୁନି ଲାଜ ପୁଣି ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ଶୀତ ୟାଙ୍କୁ ପାହା ହେବେ ଧନକୁ ଦେଖିଲେ ଗର୍ବ ହୋଇବ ଗଞ୍ଜାରେ ହଉ ଆପଣ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିକି ହାଲିଆ ପାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା କାହାକୁ ପାରିବ ଯୋଡି କାହାକୁ ତ କେରଳ ମହିଷୀ ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପାରିବ କାହାକୁ ହଉ ଯିବା ଦେଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି
पाला गाया को पाला हां यो नर्तकी दीटा सांगरे धरि गाइलोनी हां नतई कोन धरि आजि काली झुआ पिला पाला न हेले केही देखिबे नतकी सुन मो राज्य रे मो पाखरे नाचु संती राज्य आउ को हां राजा दिसु जो हे मो राजा हां झाड़ू धरि कि झाड़ू आउ राजा मो आई एटा कोन आबे देख हां राजा एटा कोन एटा कोन हां এটা ভণ্ডারি ভোলা দুসুজি এইটা মো চামর आ चामर को तमर बाळ জয় কৃষ্ণ দীন বন্ধু না एटा चामर आइल जे काई बाळ भाव पहिला तम चामर रे पटे बाळ नाही हां ओ बाळियाटे धरि जाइजो हां हो हम तो बेकारिया पाला गाय को हां हां अच्छा तमारे बार भारी के नाही भाई! पटा करिए कोन कहू चु कह अटे साइज करी आस्तान साइज हां साइज मु रजा लोक साइज कोन करी तम रजा एटा मो बाळ एमिदी अच्छा को राज्य रु आसी छ हां को राज्य रु आइछ भलो हला आ घरे पचारी गाइलोनी माइकिना कहिलानी मते एटा को राज्य এ বুয়া हां তারা মঙ্গ অধ মোর বঙ্গ तार प ए हो हो हां मु आई चंग अंग देजरु आ तमर आगरु बात दोष अछि छोटाई की चालू जा हां छोटा लोक टिके कोन करिया हां आ देखो यो गोरा जन आ जन्मरु छोटा जाना छोटा गोड़िया रसिक ये माडुनी लाज जा आज्ञा आज्ञा आउ एते हला तुनी आज्ञा हलेले काठी झड़ी पड़िबो आज्ञा जुआर होउची कोन कोन I like it. दूतो ये मइसेडा कोइ तो होसन ये आज्ञा केरल जाइछथि ये कला मइसी ये धला मइसी आज्ञा ये राजस्थान कोठा कोठै काई धनु भांगी देबी अरे नहीं बसंत आज्ञा बसिया- आपनकर खाया पिया व्यवस्था हबो खाइबे तापर भांगिबे ना हां बसंत आज्ञा मो बालिया को हां देखिबा आउ केउ देशरु राजा आछंती हे ब्रह्म ऋषि आसन अलंकृत करंतु दूत मणिमा एथर धनुभाग्न कार्यक्रम आरंभ कर आज्ञा मणिमा ए कोन हेछि कोन कोन हला कोन धनु भांगीबू ओ भांगिबा बेला आइले भांगिबा बस वर्तमान धनुभग्न कार्यक्रम आरंभ हबो प्रथमे मगध देशर राजा आसंत आज्ञा आज्ञा ताकू ଟିକେ कहि दियंतु आज्ञा पाली पड़िलानी तांगर ये हेले स्वयं शिवसरासन एटा कोन पाळ कथा तळे थोई जाईछि ना कोन हां आ सियाडे काडे हुंदी एपटे कोन ऊपर थोईछि ना कोन तळे कोणे छ हेइटा हेइटा आकू उठेबो भांगी दबो कोटे धरले ताले बागर हां आउ बयस अछि बाला बडी आ जियो फेरी की पळे
ବେମାର ଅଛି ଏଠି ବାତ ଦୋଷ ଅକସ୍ମାର ବେମାର ଅଛି ହଠାତ୍ ବେମାରଟା ବାହାରିଲା ବେମାର କଣ କାଚ ଆଇନା କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି କଣ ବାଡି ହେଇଛି କଣ୍ଟା ବାଡି ହେଇଛି ହବନି ଜରି ଜରି ଆଉ ନାଇଁ ଖାଲିଆ ହେଇଛ ନାଇଁ 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 ଗୋଟେ ଥର ଆଉ ପଡ଼ିକି ଉଠି ପାଇଲେନି ଆଉ ହଉନି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚେହେରା ହେଇଛି ଇଏ ରାଜସ୍ଥାନ ପଠାଣ ଖାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ଆସନ୍ତୁ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ବଡ ଦିନଟା ପଳେଇଲା ଡିସେମ୍ବର 25 ଡିସେମ୍ବର 25 ଆଇଲ କୋଉ ଟ୍ରକ ଦିହରେ ପଳେଇଥିଲେ ଲୋକ କାଟକୁଟି କରି ଖାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିପାଇଲିନି ଜାଣିପାଇଲନି ଦେଖ ଇଏ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ସାରା ହଁ ଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଉଠେଇ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ସୀତାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅବଶ୍ୟ ଝିଅକୁ ଡାକ ଡାକିବା ପବନ ପଳଉ ଖଟା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖତରା ମୁହଁରେ ରହି ଯାଇଛି ମୁଁ ଖାଇଲିରେ ହେଲାନି ଅଠା ପାଖରେ 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 ପୋଖରୀ ଅଛି ଛଉଞ୍ଚ ହେଇକି ଆସିବ ଯାଅ ହଁ ଯାଅ ଛଉଞ୍ଚ ହେଇକି ଆସିବ ଆଉ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ନା କୋଉଠି କାଇଁ କହ ଏଟା ବାରିପଟେ ଥୋଇ ଯାଇଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ସାରା ହଁ ଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଉଠେଇ ଏ ରହ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଯାଇଲି ଭାଙ୍ଗି ଦବ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଖେଳ ଦେଖ ତମର ଥୋଇଦିଅ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମର ତ ବାଳ ଆସ ଆସ ଧନୁ ପର ସିଏ କଣ ତମ ପଡିଶା ଘର ଲୋକ ରହ ଆସ ଆସ ଧନୁର ବର ତମେ ଯେମିତି ସାନ ସଡୁକୁ ଡାକୁଛ କେଡେ ଗାଲୁଆ ଦୂତଟା କିରେ ତୁ କଣ ସେ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୋ ହସ୍ତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଅ ଚିର ବେରାୟ
ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୂଳା। ହଁ କେହି ହେଲେ ଉଠେଇ ପାଇଲେ